नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को फिर से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा के सामने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश की। उसके बाद में हज़रत फ़ातिमा ने क्या किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुनने वाली ये एक निहायत ही ईमान अफरोज़ और जज्बाती दास्तान है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की, उन दोनों का निकाह पहली हिजरी में मदीना मुनव्वरा की अज़ीम मस्जिद मस्जिद नबवी में ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। नाज़रीन, निकाह को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में दूसरी शादी करने का ख्याल आया। जब ये बात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुई तो आप बेहद रंजीदा और नाराज़ हो गई। आप फ़ौरन अपने प्यारे वालिद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गई। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा के चेहरे पर उदासी और दिल में दुख साफ झलक रहा था। आपने अर्ज़ किया, अब्बा हुजूर, लोगों में ये बात मशहूर है कि आप अपनी बेटियों के दुख पर कभी नाराज़ नहीं होते। या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर हज़रत अली दूसरी शादी करने वाले हैं और वह भी अबू जहल की बेटी से। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर संजीदगी तारी हो गई। आप फ़ौरन अपने हुजरे मुबारक से निकले और सीधे मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँचकर आपने एक निहायत बलीग और दर्द भरा खुतबा दिया। आपने इरशाद फरमाया, ए लोगो सुनो, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने गोया मुझे नाराज़ किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के रसूल की बेटी कभी भी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। अगर अली को दूसरी शादी करनी है तो पहले मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक देनी होगी, फिर वह जिससे चाहे निकाह कर ले। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह दर्द भरा खुतबा सुनकर उनके लाडले दामाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर गहरा असर हुआ। आपने फ़ौरन ही दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दिया, छोड़ दिया और फिर सारी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात तक किसी से निकाह नहीं किया। नाज़रीन, कुछ ही दिनों बाद एक दिन हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त बुखार आ गया। वह शदीद बीमार हो गई और उनके चेहरे से ज़ाहिर था कि अब उनकी तबीयत बहुत नाजुक है। यह हालत देखकर हज़रत फ़ातिमा को यकीन हो गया कि अब उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। ये सोचकर उन्होंने अपने शोहर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और निहायत मोहब्बत और दर्द के साथ फरमाया, ऐ मेरे शोहर, मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 3 वसीयतें करती हूँ जिन पर आप ज़रूर अमल करें। फिर आपने पहली वसीयत फरमाई, ऐ अली, जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ, न जाने मेरी वजह से आपने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। हो सकता है मैंने कहीं आपका हक अदा ना किया हो। खुदा के वास्ते मुझे मरने से पहले माफ़ कर दीजिए ताकि मैं अपने अब्बा हुजूर के सामने शर्मिंदा ना हूँ। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने रोते हुए फरमाया, ऐ फ़ातिमा, गम ना करो, बल्कि मुझ पर अफसोस है कि मैं तुम्हारा हक अदा ना कर सका। तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो। जब से तुम मेरे घर में आई हो, तुमने 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं खाई। मैं ही तुमसे माफ़ी का तलबगार हूँ। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे शोहर, मेरी वफ़ात के बाद अगर आपको किसी औरत से निकाह करना हो तो ज़रूर कर लीजिए, मगर मेरे इन नन्हे नन्हे बच्चों का ख़ास ख्याल रखना। ये अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं। जब ये समझदार हो जाएं तो फिर इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। नाज़रीन, ये अल्फाज सुनते ही फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक माँ की ममता, एक बीवी की वफ़ा और एक मोमिना की कुर्बानी सब एक ही लम्हे में झलक गई। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शोहर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरी और आखिरी वसीयत की। आपने निहायत नर्म लहजे में फरमाया, ऐ मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के आखिरी पहर में उठाना और मेरे जनाजे में किसी गैर को मत बुलाना। मेरे जनाजे में सिर्फ आप होंगे और मेरे ये दोनों नए बच्चे हसन और हुसैन। ये सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ताज्जुब से पूछा, ऐ फ़ातिमा, आप ऐसा क्यों चाहती हैं?
اس پر حضرت فاطمہ نے نہایت ادب و حیا سے جواب دیا، یا علی، میرے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے ساری زندگی ان کی اس نصیحت کو نبھایا ہے۔ آج تک کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد میرے بدن کو نہ دیکھ سکے، اسی لیے میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا تاکہ پردہ ہمیشہ قائم رہے۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اسی دوران حضرت فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے شوہر، وہ دیکھو میرے ابا حضور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر وہ اپنے رب کے حضور ہمیشہ کے آرام کی طرف چلی گئی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کچھ دن گزرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہم سب بہت کم عمر کے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے لیے کسی نیک سیرت، با حیا اور با کردار خاتون کا رشتہ تلاش کریں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش کے بعد قبیلے بنو کلاب کے ایک نہایت شریف، سخی اور نیک خاتون کا انتخاب کیا۔ ناظرین، یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہلی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام وصیتوں پر عمل کیا، ان کے بچوں کی بہترین پرورش کی اور وفا، حیا اور اطاعت کا ایسا نمونہ قائم کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ جب قبیلہ بنو کلاب کے سردار حضرت جہم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا گیا تو انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہماری بیٹی فاطمہ بنت جہم کے لیے حضرت علی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے، بتاؤ کیا تم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ رسول خدا کے خاندان میں بیائی جا سکے؟ یہ سن کر ان کی اہلیہ نے پر یقین انداز میں فرمایا، ہاں الحمدللہ، میں نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اہل بیت کے شایان شان زندگی گزار سکے۔ یوں فاطمہ بنت جہم، جنہیں بعد میں ام المؤمنین، ام البنین کے لقب سے جانا گیا، کا رشتہ قبول کر لیا گیا اور کچھ دنوں بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ ناظرین، جب فاطمہ بنت جہم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب رضی اللہ عنہم کو گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں سے محبت، خلوص اور احترام ٹپک رہا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے عرض کیا، اے میں امیر المؤمنین، میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر مت پکاریے، کیونکہ جب یہ اپنی ماں کا نام سنیں گے تو انہیں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ جائے گی اور ان کے دل دکھیں گے۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بننے نہیں بلکہ خدمت گزار بننے آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی جگہ لے سکوں۔ ناظرین، یہ تھی ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی عاجزی، حیا اور تقوی۔ آپ نے نہ کبھی حضرت حسن اور حضرت حسین کو بیٹا کہہ کر پکارا بلکہ ہمیشہ مولا کہا کرتی تھی۔ آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے بے پناہ محبت اور ادب تھا۔ حضرت فاطمہ بنت جہم رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت علی سے بے پناہ محبت اور ادب تھا۔ حضرت فاطمہ بنت جہم رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت علی سے 4 بیٹے ہوئے، حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی۔ ناظرین، آپ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتی تھیں، میرے بیٹو، ہمیشہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اطاعت کرنا، ان کے حکم پر عمل کرنا اور ان کے سامنے کبھی بحث نہ کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے خدمت گزار ہیں۔ انہی بیٹوں میں سے ایک تھے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کربلا کے میدان میں وفاداری، بہادری اور قربانی کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار سپہ سالار تھے۔ ناظرین، یہ تھی وہ ماں ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے سوتیلے بچے کو گلے لگا لیتی، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی اور کبھی بھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہیں۔ اور آج افسوس کے بعد بعض مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر میں آتے ہی سوتیلی بچوں پر ظلم اور نفرت شروع کر دیتی ہے۔
नाज़रीन, तारीख़ गवाह है, उम्मुल बनीन जैसी अजीम माओं ने इस्लाम के घरानों को वफ़ा, मोहब्बत, कुर्बानी और अदल से सजाया। अब हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सब्र से मुताल्लिक़ चंद वाक़ियात आपको सुनाएंगे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत ही साबिरा और शाकिरा थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। चक्की पीसते पीसते आपके हाथों में कई मरतबा छाले पड़ जाते। घर में झाड़ू देती, कपड़े धोती और उसके अलावा रज़ाए इलाही के लिए 5 वक्त के नमाज के पाबंद रहती। उसके बाद ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक मरतबा का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और पूछने लगे, ऐ फ़ातिमा, तुम क्यों रो रही हो? ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाने वाली हूँ। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा रो पड़े और फरमाने लगे, ऐ फ़ातिमा, आज तक तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम हमारे सीने में है और अब तुम अपनी जुदाई की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई को भी बर्दाश्त कीजिए। फिर बीबी फ़ातिमा रोते हुए बोली, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हुकूक हैं और आपके बच्चों के भी हुकूक हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल दूँ। ये कहकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा रोई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें तसल्ली दी और वहाँ से उठे ही थे कि बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगी। उन्हें तेज़ बुखार हो गया। घर में रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे, बीबी फ़ातिमा रो रही थी। सोचिए, जब एक माँ को यह इल्म हो कि आज वह दुनिया से रुखसत होने वाली है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वह सोचती होगी कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, उन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन सुलाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों रो रहे थे और उनके बच्चे इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी रोने लगे। बीबी फ़ातिमा ने अपने बच्चों से फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर गए और वहीं रोते रहे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, मगर आज अपनी माँ को भी जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कभी नज़र नहीं आएगी। ये सुनकर इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दौड़ते हुए घर आए और अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे थे। बीबी फ़ातिमा ने हज़रत अली को अपने पास बिठाया और फरमाया, मेरे प्यारे शोहर, 3 बातें सुन लीजिए। पहली ये कि अगर मैंने आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो, नाफरमानी की हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी ये कि अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं और आप दूसरी शादी करना चाहे तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों के मेरे जैसे प्यार ज़रूर दीजिएगा, उनके साथ माँ जैसा सलूक कीजिएगा। तीसरी बात यह है कि जब मैं वफ़ात पा जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी गैर महरम मर्द को ना बुलाइए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हुए और फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तुम नबी की बेटी हो, तुम क्यों ये फरमा रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम चूँकि फरमाया और उसकी मासूम बच्ची उसके पास बैठे रो रहे हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पर्दा किया है। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे बदन पर किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरा जनाजा उठाइएगा। ज़रा सोचिए वह कैसा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठे रो रहे हों। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने आज रोज़ा रखा है,
میرے بابا جان کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کا کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جنازہ اٹھا، حضرت علی نے ایک طرف سے کاندھا دیا، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ اور جب قبر تیار ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے قریب پہنچے، قبر کو دیکھا، پھر بی بی فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، ان کی داڑھی اور کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے فرمایا اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن و حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ قبر سے ایک آواز آئی، مگر وہ آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بخش دی گئی تھی، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار تھی، وہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ قبر کہہ رہی تھی اے انسان، کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے، فی امان اللہ تعالی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ